नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हसनैन, नारे हसनैन, नारे गौसिया, नारे गौसिया, गौसुल आजम मइस भंडारी, गौसुल आजम मइस भंडारी, गौसे अबू सुल्तानपुरी, गौसे अबू सुल्तानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। সবাইকে বসে পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের মধ্যমণি, আজকের মাহফিলের মেহমানে আলম, ঐতিহ্যবাহী সাতকাশিয়া দরবার শরীফের মহামান্য বর্ষদান